अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। नाज़रीन, 2 दिसंबर को हर साल यूएई का नेशनल डे मनाया जाता है और इस साल भी यूएई का 53rd नेशनल डे मनाया जा रहा है और उसकी सेलिब्रेशन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाला हर पाकिस्तानी यूएई को अपना दूसरा घर समझता है। यूएई का 53rd नेशनल डे उसकी सेलिब्रेशन जारी हैं और इस साल इसको ईद उल इत्तेहाद का नाम दिया गया है और यहाँ पे बसने वाला हर पाकिस्तानी उसी जोश व खरोश के साथ इस ईद उल इत्तेहाद को मनाता है जिस तरह वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाता है। तो यहाँ एक कामयाब और एक नामवर पाकिस्तानी बिजनेसमैन खावर साहब की जानिब से यहाँ पे यूएई में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में ख़ास तौर पर ये तकरीब इनकी तरफ से और इनकी कंपनी की तरफ से ईद उल इत्तेहाद के मौके पर यहाँ पे केक भी काटा गया और यहाँ पे सेलिब्रेशन जारी है। खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा ही एक अच्छा जेस्चर दिया है आपने पाकिस्तानी होने के नाते कि यहाँ पे बसने वाला हर पाकिस्तानी यूएई से कितना प्यार करता है। क्या कहेंगे इस ईद उल इत्तेहाद के मौका पर? सबसे पहले तो मैं सरबराहान मुमलकत जो यूएई के हैं उनका बहुत दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें माहौल फराहम किया कि हम दियार गैर से आके यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। कारोबारी हालात हों या फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या हमारे किसी किस्म के जो लेबर डिपार्टमेंट या इकनॉमिक डिपार्टमेंट या यहाँ पे भी सरकारी इदारे हमें बहुत जल्द हमारी जो हमें खिदमत फराहम करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के हर मुल्क के मुख्तलिफ लोग इधर आके काम कर रहे हैं और सारे ग्रो कर रहे हैं और मेरिट पे सारे यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं। तो मैंने बहुत दुनिया में ट्रैवल किया है, यहाँ का जिस तरह का यहाँ पे पीस है, जहाँ पे अमन है, सिक्योरिटी है, मैंने कहीं नहीं देखा। तो हम पाकिस्तान से दूर यहाँ पे हैं, कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दियार गैर में रह रहे हैं। तो मैं ना तमाम जितने भी हमारे सरबराहान मुमलकत हैं उनको तहे दिल से 53rd जो यौमुल इत्तेहाद के दिन है के हवाले से दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और तमाम सहाफ़ी बरादरी को भी जिन्होंने आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की। उस्मान खावर साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उस्मान भाई, क्या कहेंगे इस ईद उल इत्तेहाद के मौका पर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएई में बोथ बिज़नेस और कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। जो इनकी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है इक्वल जस्टिस देती है सबको और इसी वजह से यहाँ पे बिज़नेस की बहुत तरक्की हो रही है। 53rd नेशनल डे के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ और सब लीडर्स को मुबारकबाद देता हूँ हमारे यूएई के 53rd और इस दफ़ा तो ईद उल इत्तेहाद है, ईद है हम सब के लिए। हम पाकिस्तानी यहाँ के रहने वाले जो नेशनल्स हैं उनके साथ ये ईद मना रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह यूएई की 3rd जो अपना ईद उल इत्तेहाद मना रहा है, तो जैसे जैसे यूएई जो है ना तरक्की कर रहा है वैसे वैसे हम भी तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी जो है इक्वल मौका यहाँ पे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हर तरह का अमन व सुकून हमें हासिल है और इक्वल जो है ना हमें मौके हासिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा ब्रांड जनरल टेक जैसे कि आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आगे भी इंशाल्लाह यूएई में ऐसे ही हम तरक्की करेंगे और जितने भी ये हमारे लोकल कस्टमर हैं और यूएई के लीडर हैं सबको दिल की अता करेंगे से मुबारकबाद पेश करते हैं। सुहेल खावर साहब एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनको अरसा दराज से जो यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में बस रहे हैं। सुहेल साहब, इतना लंबा अरसा आप यहाँ पे रह रहे हैं, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपने मुत्तहिदा अरब अमारात को दे दी। कैसा पाया आपने यूएई को और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस 53rd नेशनल डे पर? यूएई हमारा दूसरा घर है, तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरा पहला घर है। तो पाकिस्तान दूसरा है तो ये पहला है, तो अगर ये पहला है तो पाकिस्तान दूसरा घर है। तो बहरहाल यहाँ हमें रोज़गार दिया गया, यहाँ पे हर वो सहूलत हमें मुहैया हुई जो कि बिल्कुल एक इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी सबसे ये है कि हम आज़ादी से रह सकते हैं, कानून की हुक्मरानी है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो आपको एक कायदे तरीके से चलती नज़र आएगी। और उसकी वजह यही है कि आज आप यूएई को देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक मुकाम है, यूएई के जो हुक्मरान हैं अपने अवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैं आज 2 दिसंबर के हवाले से, इनके कौमी दिन के हवाले से मैं यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के अवाम को और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस मुल्क में पुरसुकून रह रहे हैं और यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेज रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, आपको भी एक लंबा अरसा हो गया है यूएई में रहते हुए, कैसा पाया आपने यूएई को और क्या कहना चाहेंगे इस 53rd नेशनल डे के मौका पर? थैंक यू सो मच। मुझे तकरीबन 24 साल हो गए यूएई के अंदर
اور الحمدللہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا گھر ہے. میں کہتا ہوں یہ ہمارا پہلا گھر ہے. زیادہ ٹائم ہمارا یو اے کے اندر گزرتا ہے. یہاں کا جو امن ہے, میں دنیا بھر میں گیا ہوں, اس قدر امن ہے کہ ماشاءاللہ آپ پرسکون طریقے سے رہ سکتے ہیں. آپ کا گھر اگر کھلا بھی چھوڑ گئے تو آپ کو کوئی فکر نہیں کہ پیچھے سے کوئی آپ کو مسہب ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں یو اے میں رہ رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں دل کی ہتھا گرائیوں سے یہاں کے حکمرانوں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد جو ہے جو یہاں رہنے والا ہے, یہاں کے قوانین کا احترام بھی کرے گا اور ان کے شانہ بشانہ ترقی میں شامل بھی رہے گا. یو اے میں مقیم ایک اور سینئر صحافی حافظ زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, اتنے لمبے عرصے سے آپ بھی یو اے میں مقیم ہیں, کیسا پایا آپ نے یو اے کو, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس 53rd عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے عید الاضحیٰ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشیوں میں دگنا اضافہ ہو گیا. پہلے ہم یوم الوطنی مناتے تھے, آج اس موقع پہ 53 پہ ہم منا رہے ہیں عید الاضحیٰ, یعنی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور میں بالکل دو رائے نہیں اس بات میں. یو اے ہمارا دوسرا گھر ہے. یو اے نے عزتیں دی ہیں, وقار دیا ہے ہمیں, ہمارے نام کو نام دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یو اے کے شیوخ, یو اے کے عوام لائق کے صد مبارکباد ہیں. اس ملک کی ترقی, کامیابی, سربلندی کے لیے میں تہہ دل سے دعا گو ہوں. یہ ملک اسی طرح ترقی کرتا رہے, کیونکہ اس ملک نے ہمیں جو ہے نہ صرف عزت اور وقار کے ساتھ ساتھ رزق دیا. ہمارے بچوں کے لیے رزق یہاں سے جاتا ہے. اور میں پاکستان اور یو اے دوستی کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان دونوں ممالک کی دوستی جو ہے وہ مزید مضبوط ہو, تعلقات مضبوط ہوں, اور پاک یو اے دوستانہ تعلقات اسی طرح جاری و ساری رہے. یو اے بھی ترقی کرتا رہے اور پاکستان بھی جو ہے وہ یو اے کے ساتھ ساتھ ان منازل کو طے کرے جو منازل یو اے نے طے کی ہیں. یو اے اس وقت ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے, اور میں چاہتا ہوں, میری دعا بھی ہے کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو اور پاکستان اور یو اے کی دوستی ہمیشہ برقرار. ارشد رانا صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر, خاص طور پر جب ہم سب پاکستانی یو اے نیشنل بھائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں؟ جی شکریہ جاج صاحب, تھینک یو ویری مچ. بڑا دن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا واقعی ہمارا تو دوسرا گھر ہے, ہمارے بچوں کا پہلا گھر ہے. یہ وہ یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں, سارے پورا ٹائم یہاں گزارا, اور بڑی مہربانی ہے ان کی پاکستانیوں کے ساتھ, بڑا ان کی کرم نوازی ہے ہم پہ, اور جو لا اینڈ آرڈر انہوں نے اچھا دیا, اور پوری دنیا سے انویسٹر یہاں پہ آ رہے ہیں, تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جانب سے, تمام جرنلسٹ دوستوں کی جانب سے, ان کے 53ویں نیشنل ڈے پر ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد ہمیں پیش کرتے ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. طارق صاحب, آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا یو اے میں رہتے ہوئے, کیا پیغام دینا چاہیں گے اور یو اے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بینگ اے پاکستانی اس 53rd عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ سر یہ اس میں کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے ہر آدمی کہتا بھی ہے کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے, اور یہ واقعی دوسرا گھر ہے. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں یہاں 40 سال سے مقیم ہوں, اور میں یہاں سے, میں کیا میرے بچے بھی نہیں جانا چاہتے. تو کیونکہ جو فیسلٹیز, جو سیکیورٹی, سب سے بڑی جو چیز ہے نا, ہمیں یہاں سے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے. لائف سیکیورٹی ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. پھر ہر چیز میں انہوں نے ایک, میں بولتا ہوں ایسی قیادت جس ملک میں ہوگی نا, وہ ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جائے گا. جتنے شیوخ ہیں, جتنی ان کی قیادت ہے, ان کو سلام ہے, بہت بہت ان کو مبارک, اور ہمیں بھی بہت بہت مبارک کہ ہم لوگ یہاں ہیں.